Ganun, wala na ako. Hello! Ang galak siya! Hello! Mafia! Hello, Aro naman. Sera! Ayun, nagsa-selfie. Nagmo-moment. Yeah! Pakita nyo daw yung ano. Yung unang pinagawa ni Sir. Ano kasi yan? 5 yun, di ba? Riding shooting. Yung isa muna, yung breathing ano. Ay, ano ba? Doubling. Dali. Yung sa... Yung ano muna, mouth muna. Paano? Ayo ako. Tapos sa nose. Bubbling. Ay, ano na, sa nose na. Next, ano next? Turtle. Turtle. Play dead. Play dead. 1, 2, 3, 2. Next. Ayun, minute na. Next. Gliding. Gliding. Walang kick muna. 1, 2, 3, 2. Next with kick. 1. Tara. 1, 2, 3, go. Sakto, gawawa ko. Tingnan niyo sir, ano, walang effort yan ha. Pero mama.